kapalaran mo kung swerte ka ba o hindi. Ano yan? Ang daya mo! Ang daya! Ang daya! Ay, 20 ano? Oh, 20. Try again. Wow! Oh, Wow, 200! 25! Saan ako titingin? Ay, din. 1K! Ay, wala pang 1K. 200 lang. 200! 200! 200! 200! 20 pesos! Ayan! Go, let's go, let's go! Naka-receive pa nga si Mami swerte. Let's go! Try again. Ano ba yan? Ano ba naman yung binili nitong phone? Hindi na 5. Ano kapalaran mo dyan? Yan na yun. Wow! Ay, 200 pa! Parang 5 piso pa to. Gift! Gift mo na lang, be. 15, oh. 10 pa, oh. Para maglilima pa. Ay, wala na po na 100 yan. 2 piso. Buena mahal na 5 piso. Nalaglag yung 100 yun. 100 pa nga lang. 5 piso. Ay, ito. Yes, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200! Ay, 200! Ano ba yan, Chinchen? Nandun yun sa 30. Bakit Hay, tumakbo pa? 200, gift, galing Hong Kong. Yes, galing Hong Kong! Try again next year. 200! Go, go! Sige. 200! 200! 15. Pabili mo naman kasi yung papilaro niya, nakakawa ka. Yes! Ay, parang nag-lock. Parang nag-lock. Yung papilaro niya, nakatuhan. 200 yan. Tiga mo, 200 yan. 200 yan. Ay, stop na! Ikot pa ganon? Pinahirapan niya pa si Mami. Inikot niya. Pwede pala yun. O, ganun. Hindi pa, spin eh. 200! Try again. Hello, try again, mommy. Ano pa yan, 20? Kids. Ano pa yan? Nabawasan pa. Namiwan ka pa. Ano? Nakarain na kayo doon? 200. 200 na yan. Mga try again yan, ha? Try again. 200! Merry Christmas!